Alas ko, boy. Kanino bola? Ayan. Joseph, defense! Diba, mag-defense ka, diba nakita mo? Lapitan mo, ayan. Ayan. Lapit ka. Ayan. Tapos, pag pinasa, ayan, very good. Defense ulit. Ayan. Joseph, bola! Takbo, Joseph! Takbo! Ayan mo, diba nakita mo? Huwag matakot, diretso mo lang yan, diretso. Dapat hindi ka nang huminto dyan, oh. Pag huminto ka, baka mabubukta ka. Tama? Shoot. Ayan, tama yan, kukunin mo yung bola. Screen mo ba, oh? Oo. Okay, titignan nyo, ha? Kumayawa mo yan. Bilisan, ha? Oh. Go! Bilis, ah. Bilis yan siya, no? Alis ka, boy! Sino kalabang mo dyan? Yan, ang bilis, eh. Yan, tuloy mo lang. Ganda na take mo dun pa ba? Ah.